Hi guys, so wala ko gibuhat karon kay later pa mong flight. Unya, daghan kong nabasa sa social media nga kanan mo mag-video ko atong gikantan ako sa ko anon one. So buhaton to siya. Aji higayon mo agi kalisod ug kakapoy perdi na hinungdan para muundan tanan butang perbida ay rason tanan pud pwede rasulbaro inhawag lalo sige lang padayon kaya na ko kaya nimo kaya kaayo pasinday mas kaana pasinday mas okay na pasinday mas kaya na okay ra mapildi basta lang musulti kaban lang pirmi